Assalamualaikum malen chene miso dimsi ani mawakorba au bela jeleni nyangma au bela jeleni su ala ankle herla manya la falaka anshi herla comme d'habitude amanya na fe vidéo yi au ka partager ko sobe ya partager ko sobe bi ansi ku sujet fly ina fo au nyaba la titre la tugumna fami anka finti la kawe no anga soro su anga famo o communiquer do ke ka sababe ke ko do ko mesina kunu nyala sona mo communiquer kono ko mambo kala awe aflana miye we anka jamana ni oye mali ya kanu anga jamana nyamgo ya kanu ka sabara do usena cette fois-ci follow jemgo do kum wuli kana ka yala farafna ka yala anka jamana o kan ku ka hera nyin anka jamana konna la kanka jamana ta ka usago yawi kanka jamana do u kama encore cette fois-ci anga jamana nyamgo fana ya kanu ka taka à la conquête du monde ka wuli ka bo ka jemine ka taka hera nyin ka wuli ka bo ka taka jemine ka taka nyefo jien mali be tandi mali mogo benna mali ben srenika ina fandila ka fa wati tamuno na to mina ko anga jamana ko wi hakilla mun ta anga jamana nyama ko jume wi partenariat bilatéral ko jume ko cette fois-ci jenyogonya beteme anga jamana ni jamana ni nyogonche ni mogo be malla walma ni mali mogo be mogo mina mali be wuli ka se o tigi fe ubi o tigi be wuli kana malla directement anteteme confesseran faible anteteme mogore fe anteteme parible kataka États-Unis anteteme parible kataka Qatar anteteme parible kataka Arabie Saoudite anteteme parible kataka Algérie ay ni mali mogo be Algérie la ni mali mogo be Algérie ona abeteme mali ni Algérie ni nyogonche na mogo be Saudi ona abeteme ani Saudi ni nyogonche ni am mogo be Qataru la abeteme ani Qataru ni nyogonche ni am mogo be America ona abeteme ani America ni nyogonche ni am mogo be Rusula abeteme on ni Rusu ni nyogonche France ti on dajuru samable France ti on nujuru samable France de ti siglen to bleka tekenye shi jamana ni ma bon mali awla ka taka ni jamana ka ou bien France de ka taka fo jamana doy awla ka taka malla ameni di aw maya anga jamana nyamogo ko o bana cette fois-ci en yerebe wuli ka jemine ka taka nga hera ni ina fo beladele ma kalama France be on fait Amérique bon fait Russie bi on fait Chinois bon fait Iranien be on fait dorete parce que jamana o jamana bi dien ko ni watina abe mogo be fendo la fembe soro fam rafe fendo be soro ga jamana ka même pour ko dlanganye e mogo be do ga donia la e be wuli utaka directement atigi fe abe be ka ne mogo be ka donia la ça parce que fendo be ne bulu ka dla donc abe be ka kanu nyonche donc donia e ba soro atigi bulu e mogo be femme ne fana ka so ibo gla onga ne tar misala la ne munu na jamana wara fe ni tara France fe ni atemana aw fla ni nyogonche ebe dosoro ale fana be dosoro mais ni temana France fe avec claro joli claro sabay France ba tatala e mo mina ba tatala ere be donu soro la a dola era France ka sera jume ni e kon temana France faible e te foi soro ni kemedo e ka soro dain e duru ou bien fly France ere be bisheginta o a sheginto ou bien a tanto wodi o mo donc anga jamana ko aboro de konnala o de la femme anga ministre premier ministre no docteur Chigol ko kala mayga akumbe Qatar anye kibaro do sur la munulu di awma o fana temelen ko fe femme anga muso ka ministre no funde kulubali ale fana ko Nations Unies na kataka Mali défend kataka Mali muso défend kataka Mali demsono défend kataka andameni antaka bolo défend ka fako boko désormais hakilla bi Mali yalla hakilla bi farafmi rabe fe dien ka marane antaka bolo la muso kataka tabula dengo kataka tabula am mo bende la anteni fe ale fana ko tara Nations Unies na Amerique jamana ka kataka Mali fana défend no donc ni ala sona man ni ansibi ku shuna vidéo amani aw fe aw ka partager ko sobe mais yanni oni nyogonche kuna fana kelengelenu ndo be no ambolo di aw ma ina fo an sigi ambo kuna fana kelengelenu di aw ma pour ka don fana ka fan krefe jamono no dien kono qu'est-ce qui se passe munde be ka ke ni ala sona ma ambo fana di ama donc vidéo ay partager ko sobe ay partager ka groupe WhatsApp ko ka partager fam bela jele fe ame wati mine na fo 600 femme yera wolo degu sur les remparts anga délégation do kuntara masina sabla wele blala yera wolo ma mali be fambe fe jamana fambe la jelen fe wele be kabla yera wolo ma ka kaduye yera wolo ka sigi ufi akaduye yera wolo kana uni yera wolo ka boroke akaduye yera wolo kana yera wolo ka jamana yera takabolo ani kelen yera karatu na yera wolo ka anyafo nyana ko ka demsonu kalana ka information du ka demsonu ma donc yera wolo be tourner national la ni ala sonama amna se yera wolo la anye kulukuro ke do wati temono na ayayi ani kulukuro dojo kuma nyogambolo
o bolon kɔfɛ la dernière fois an bɛ Buguni ani Buguni jeune leader fana kun bɛ ɲɔgɔn bolo kunu an ka mɔgɔ kun bɛ Kurukanfuga bi an ka mɔgɔ bɛ Masina donc an bɛ dugawu kɛ délégation minnu bɛ ka nin kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ donc an b'u dɛmɛ ni dugawu ye an b'a ɲini aw fana fɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye inshallah donc an b'an ka délégation mɔgɔw bɛɛ fo mɔgɔ bɛ yen an b'a bɛɛ fo an ma ɲina mɔgɔ kɔ an y'o de fɔ Yɛrɛwolo tɛna tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ an tɛna tɛmɛ dugu la ko a n'an sera ka don dugu o dugu la an bɛ don an se kɛra min ye an bɛ o fɔ yen nɔ an se kɛra bureau minnu an b'olu sigi nɔ pour que halisa kɛlɛ bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min na bi marisi kalo tile 27 burkinabɛw fɛ yen fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Burkina o de kɛra bi burkinabɛw fɛ yen sali ka fa ka sali fa burkinabɛw fɛ yen ka sali fa a ma kɛ dogona la ka sali fa a ma kɛ kameraw kɔ ka sali fa a ma kɛ dogo ni dogo ye ka sali fa Russie drapeau là. C'est significatif hein, même si l'idéal est humain, oui, que Salfa Burkina drapeau là. Mais ni Salfa les Russie ka drapeau là, ça veut dire quoi? Koro de be ala. Hakili be ou yedi avec fendo de ye a kofe. Drapeau nous yere tede. Ayi. Wa yere ka fa anye kele minke. San kele san fla. Ambi ka kele minke ka yere ka fa ko Fransi kan ka takabo anka chenjefuka jamano beka ko o hakila famuna Burkina. Anye kele minke ka yere ka fa ko la Russie est un partenaire fiable plus que la France, plus que l'Union européenne au fana famuna. Ore la bibina ka France défier, ka Barkan défier, ka Burkina autorité yere défier, Burkina bi salfara jamana ka Russie drapeau takas yanga parce que ni Russie drapeau yangara yoro ko France drapeau de la gauche ni dumo ko France ka taka boy Russie kana donc ko ay kele minke ka yere ka fa tangeni France bi anda fe no antena la fe anye France gento mna wa yere ka fa ko Burkina bo fana be sraka ka France gente donc ambe Burkina bo fo la ko sobe wa continuer ou actif bi fana fe mi Guinée abaro sommet min sigira sida o fe asigira jamana sabari kan Mali Burkina Guinée aw ko ultimatum di Guinée ma ani Burkina ma Guinée ta jume ko bi ultimatum di ko be kangarda Guinée ko yani avril kalo kile mo ani duruche ko o kana ni calendrier una election ka wati na fana ko ka calendrier mo fana ni sida o be se ka so parce que lu bolo son calendrier mo ça on sait même pas ce que ça veut dire famille Guinée ministre porte-parole du gouvernement ay kuma do fo CEDEAO et puis ay kuma do fo ka nyesi CEDEAO ma ni alla ma bi konta ko togodi ako d'abord ko olu bela jele nyabala ko Guinée nyabala dien bela jele nyabala ko CEDEAO kelen no jakulu de jakulu min kal la nyini ti dore ko oyeka jamana dew ka fien tige ula ko ode CEDEAO kal la nyini ko be ka Guinée la wo be ka farafina jamana woro lan krefe woro dino we Mali Guinée porte-parole le gouvernement porte-parole ko ben nyabala ko CEDEAO kal la nyini ti foye ko ka fien tige jamana dew na Malien Burkinabé Guinée ko CEDEAO ka laɲini tɛ foyi o kɔ a kuma filanan ye jumɛn a ko k'a b'a la ka Guinée sigi fo bi ko olu ti c'est-à-dire olu ti baara kɛ ni mɔgɔ ka kangarida ye quoi donc kɔrɔ jumɛn CEDEAO ka ultimatum CEDEAO ka kangarida ni CEDEAO ka pression olu bolo o fu de quoi k'olu ka sira t'o la quoi donc ko mɔgɔ tɛ olu bagabaga k'a fɔ k'i bɛ t'i sigilen to dɔrɔn salon dɔ kɔnɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'anw bagabaga bon a ye nin kɛ tan n'a ma nin k'an b'aw da ka kantigɛ n'a ma nin k'an bɛ bɔ min cɛ la non k'olu ti baara kɛ ni o ye sa ko olu ko hali CEDEAO kana a yɛrɛ sɛgɛn olu Guinéen kɔni olu ka jamana bɛ cogo min na bi hali CEDEAO kana a yɛrɛ sɛgɛn ko fɛn min ye bagabagali ni kangarida ni fɛn ko o tɛ olu bɔ ja kan o ma deli k'olu bɔ ja kan wa olu kɛlen don ka baaraw boloda cogo min na olu b'a kɛ ten ka bɛn ni Guinéenw ka hɛrɛ ye donc CEDEAO kana na yɛrɛ tɔɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ taga et puis ko CEDEAO ka ni bagabagali kan na a tɛ olu bɔ ja kan u ka sira non ça les effraie pas donc ko olu bɛ k'u ka assise kɛ u ka assise la n'u bɛnna min kan min ye Guinéenw ka hɛrɛ ko olu b'o de kɛ mais k'a fɔ ko ninnu bɛna t'u sigilen k'u ka président duuru bɛ tigi sigi président 12 kan ka sigi yɔrɔ min na ka manamanakan dɔw sɛbɛn ka manamanakan dɔ fɔ k'u bolo non ko ça passe pas a kunnafoniya dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye Guinée ni an bɛ fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko kɛ cette fois-ci a b'a dɔn farafin bɛ ka anw farafinna jamana bɛɛ bɛ ka Mali de ladege sisan farafinna ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka Assimi de ladege sisan mais cette fois-ci ne fana bɛ fɛ an ka Guinéenw ladege fɛn dɔ la parce que bi ko dɔ kɛra Guinée o ko jumɛn u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko cité ministérielle bref bâtiment public de don yɔrɔ minnu don dugukolo minnu don jamana de ta ye a dugukolo ninnu ye nka u ka politicien bɔ kelen don ka taga sow jɔ a kɔnɔ ka yɛlɛma a la u ye procédure engagée o contre la mɔgɔ bɛ n'a b'u bâtiment public ninnu kɔnɔ
ni dugukolo ye jamana ta ye ni yɔrɔ ye jamana ta ye n'i taalen n'u sigi a kɔnɔ parce que ko aw tun bɛ jamana mara la a ye yɔrɔ dɔw yɛlɛma k'o kɛ aw ta ye k'aw ba dɔn jamana ta don mais aw kɛlen don k'aw sigi a la aw bɔ waati sera a la aw ma sɔn ka bɔ yen o dugukolo minnu bɛ yen u ye procédure dɔ don a mɔgɔw contre la sariyatigiw ko k'u gɛn ka bɔ yen bi Guinée ɲɛmɔgɔw u ye machine de bila ka taga a mɔgɔ ka so bi o jamana ka dugukolo kan ka taga ci ka bɔ bɔgɔ kɔrɔ ye jumɛn mun n ko n bɛ fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ɲɔgɔn kɛ o ye jumɛn anw yɛrɛ bi Mali kɔnɔ bi surtout plus précisément Bamako n'i ye Bamako ta bi i b'a sɔrɔ dugukolo caman de bɛ yen so caman de bɛ yen nɔ État ta don jamana de ta don mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de b'a kɔnɔ so ye ministère ka kɛ ka kɔrɔ o directeur dɔ kɛ ka kɔrɔ ou bien o fɛn dɔ kɛ ka kɔrɔ jamana y'u bila so dɔ kɔnɔ o donni u bannen don ka bɔ yen san joli b'a kɔnɔ u ti ka baara kɛ jamana ye bilen u ti ka foyi kɛ jamana bilen u b'o so kɔnɔ a dɔw kɛlen don ka jamana dugukolo ta ka so jɔ a kan parce que k'u kɛra ministre ka tɛmɛ k'u kɛra directeur tɛmɛ ou bien k'u kɛra fɛn dɔ tɛmɛ an b'a ɲini État fɛ a fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan a fɛn fɛn bɛ Mali la u bɛɛ ka gɛn ka bɔ yen État k'a ka dugukolo récupérer État k'a ka bâtiment bɛɛ récupérer fɛn fɛn jamana ta ye mɔgɔ si n'a pas en fonction pour l'État i ka gɛn ka bɔ a kɔnɔna la parce que a dɔw kɛlen don ka n'i y'a taara dɔw sɔrɔ yen nɔ hali t'a miiri yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye État ta ye tellement que u mɛnna a kɔnɔ tellement que u y'a yɛlɛma k'a kɛ u ta ye k'a sɔrɔ u n'ont aucun u ti ka rôle foyi jouer État ye a dɔw yɛrɛ yɛlɛmana jamana yɛrɛ contrôle la sisan u bɛ ka mankan ci ko f'u ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔna na k'a sɔrɔ u bɛ dugukolo min ka jamana de ta don a ma feere u ma a ma louer u ma a ma foyi u ma mais comme olu de tun bɛ fanga na u sigira fanga na u mɛnna fanga na u y'a yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ u ta ye diyagoya la fo a dɔw b'u taw ni mɔgɔ wɛrɛ la an b'a ɲini État fɛ a ka enquête dayɛlɛ a terrain o terrain bɛ yen a du o du bɛ yen a so o so bɛ yen ni État de ta don ko mɔgɔ dɔ b'a kɔnɔ min n'a man kan u ka gɛn ka bɔ a kɔnɔ i n'a fɔ nin cogoya n'a sɔrɔ min ye so jɔ a ta kan o tigi ka wuli ka bɔ yen a ka taga fan wɛrɛ fɛ ni État b'a dédommage ka min k'a ye k'o di a tigi ma donc Guinée y'o baara fana kɛ bi donc n y'a kanu yan'an ka don jamu kɔnɔna la k'o lase aw ma an b'a daminɛ ni titre fɔlɔ min o ye le Mali à la conquête du monde n y'o fɔ aw ye ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a kanu k'a fɔ ko ka wuli cette fois-ci ka sabara don u sen na ka taga diɲɛ ɲini ka kɛ an ta ye de façon intelligente, de façon correcte et ka taga Mali image feere Mali image feere le kɔrɔ jumɛn ka taga Mali jaɲuman feere ka taga Mali ka laɲini k'o feere ka taga Mali ka hɛrɛ k'o feere ni sanba min b'a la n'a bɛ se ka sa kɔnɔnajɛya la o tigi b'a sa la video y'a partage kosɛbɛ an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga aw bɛɛ y'a ye jabaraniw ni fɛnw na a taara Qatar arabu jamana dɔw don a taara yen nɔ d'abord ni fɛn dɔw jateminɛ yen nɔ vraiment ça m'a donné à chair de poule ja o jumɛn a ye fari ka si cɛ imaginez hein Qatar jamana bɛ yɔrɔ min n'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ bolila u nɔfɛ Qatar jamana bɛ yɔrɔ min n'a fɔ bi diɲɛ hali tubabuw ɲɛbɔlen n'u fɛ olu yɛrɛ o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ c'est à dire fɛn sugu bɛɛ dɔ b'u bolo mais j'ai senti quand n ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'o y'an ka premier ministre ye n y'a ni Qatariw ka ministre sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ j'ai vu que Qatar ministre était complexé face à Choguel Qatar ministre c'est à dire tellement qu'on containen don ka Mali ɲɛmɔgɔw ye a kɛrɛfɛ comme si ni nin waati na diɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ diɲɛ masakɛ bɛɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka Mali ɲɛmɔgɔ ye u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka gɛrɛ Mali ɲɛmɔgɔ la c'est à dire Mali marabagaw kɛlen don u bolo miti sugu dɔ ye Mali marabagaw kɛlen don u bolo mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ famana k'a mɛn u famana k'a ye u ɲɛna tellement que u ja ka gɛlɛn tellement que u concentrelen don tellement que u b'u ka jamana fɛ tellement que u bɛ ka baara kɛ et puis tellement que u tɛ sɔn jɔnmaya ma ni Mali ɲɛmɔgɔ taara yɔrɔ o yɔrɔ nin waati na i b'a ye i b'u tigi o girin da Mali ɲɛmɔgɔw nɔfɛ imaginez Qatar bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u ka sɛ woloma mun b'u fɛ yen arabu don bɛɛ b'a dɔn sɛ woloma mun b'u bɛɛ b'a dɔn complexité supériorité mun b'u fɛ yen mais ni u sigilen an ka ministres kɛrɛfɛ n'u sigilen an ka officiels kɛrɛfɛ i b'a sentir u la k'a fɔ ko ninnu complexelen don face aux autorités maliennes ninnu yɛrɛ ɲɛbɔlen don Mali autorités fɛ ninnu ɲagalen don Mali autorités la ka sababuya k'u ka kɛwale et surtout Qatar ministre ko a b'a ɲini docteur Choguel Kokala Mayiga fɛ ko u ka jamana yɛrɛ masakɛba dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ fɛ ka Assimi Goïta y'a ɲɛ la k'u ka jamana masakɛba dɛ ko a ka d'ale Assimi Goïta kana bɔ ale ye même n'a sɔrɔ ni détail wɛrɛ b'o la ni a man di anw ye Assimi ka voyage n kan tɛ u ma dɛ mais ni c'est à dire tellement que u bɛ fɛ ka Assimi ye i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen o ye jumɛn Assimi kelen dɔ diɲɛ mɔgɔw bolo bi i b'a fɔ ko sogona ko dɔ de don quoi a sogona ko a sogolaman de b'u bolo comme si il n'arrive pas à comprendre il n'arrive pas à imaginer c'est à dire fɛn min don n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi
ubi ka a imaginer ka bri donc bébé fait ka magala bébé fait ka kuma fait bébé fait ka siga krefe ka don re mo yire mo sugu jumene comment est-ce que va fonctionner de nous ko abi niveau jumena donc tellement que anege be dien bela ne watina kataru ka nyemo ko bade ko kataru ka masake de ko tiere la ava ni cheveux fait bon vraiment ni asim sira kana bolu ye ko awi jawlu ye ko sobe parce que ko lu ka nyemo ko do boram mala la donc ni asim sira kana bo olu ye ko tiere la ka wi jawi mali on ta mérite an kana mogo be kanu yirali to fo aka sala an kana mogo be ka récompenser to buruni fier droma atigi ka cercle kuno imaginez Qatar nyemoro e malien do sigle mbeya e banendo asi e malien no sigle ma kete feka asi ni ne sigle frene foro jala naka milliard anaka pétrole ba anaka dugu plané ko oji sanfé parce que Qatar fo ko no ga dugu de la ko oji du bof sanfé anaka sadre fembe babu min tabulu ko ne woye ala ka masaya o tabulu ati se ka fen décider diena ati se ka dien wala ati se ka dien si ati se ka nido mogola ati se ka nimo mogola mais dien nema ala yo ke uli dien nema ala yo son fuku lafia mais onaka nema be okoko ale be fe ka asimi kana bo ale donc an kan yera ni asimi mu de ke ni de me fe ka asimi yere be to mais pourquoi bebe fe ka ayesi c'est la question donc oui Qatar shogel ka Qatar tayen a formu wala abolu sara konna la ani dobeno o ka entreprise dobeno société dodo ba fama ko royal mining lu ka bara e sanu glande parce que yora nya bala mali nyama wobe ka josi sanu jana ka kadi olu ye quoi olu kanu ka filial do dala kanu ka bulu fara do dale malla wala sabu se ka sanu bayele ma malla ya wala nyini fama nga anga premier ministre fait arabu jamano bela falani ñoo ko ka jakulu do beno ambassadeur do fana be Qatar yi dimsen na mogodo ay kuma do foka journaliste ñoo ko tienre la ni alla jabe malien nega do mogola ko tugudi c'est-à-dire ko mali nali nega be ale la ko kadaka tellement que mali jeunesse bi togo menacer ça ale ñoo mali dimsen na togo na patriotisme mbula ah wuli ka jom mbula ale be feka na malla ka mali jeune rencontrer ka mali jeunesse rencontrer parce que Francis Mogo Sara. C'est-à-dire, il y a des choses qui pour que Antoine tient pour que Mogo Sara. Ja, Flabara comme sur la minti à Tchad Doragui. Ja, Djennebe Anna Mali Demson, ni Mali Demson, ni comment des cas de Amakula. Djennebe Anna, Djennebe Kankosi, ou Djenmogo Nye Bolendo en fait. Djenmogo Nye Bolendo en fait. Donc, Agnès Sraminta, nous faisons Kanusra, nous faisons Barasra, on va continuer. Angana shukelin teme bagaw lame angana shukelin dumuni ke bagaw lame angana shukelin togonyini naw lame angana shukelin dimi bolo lame korolin kelu na munu toro munu ti fe kuraka ka kana ulu lame munu nye jama so nu ka jama waro la ka bu ko nu toro le no jebe koro alu yere sena sabaro dimine ba ko ranka ulu lame munu me fa ka yerna kante fu yanka ulu lame munu me fa ka yerna kante fu yanka ulu lame jemo go be kan la jemo go nye bolundo en fen watina jemo go nye bolundo mali jeunesse fen watina pourquoi parce que notre patriotisme notre degré de patriotisme le niveau de notre combat le niveau de notre lutte a kadimu bien baby farafin torontel ale to abu deun akadouye abuku nison jabi ibaro dien kono folo be ko ma nyini ka America on nyoy parce que américain kanu ka se niveau sugu do la akabo haklima mais bibi na dien bebe ka nyini ka ke malion nyoy pourquoi parce que mali demisonu bi ka bara do ken watina akabo to haklima donc ni bela jelen kera bika teme au premier ministre ka voyage kono au Qatar yeno fana feme Centrafrique fana o ambassadeur men bena anu le nyoy o fana yera ka fako Mali ni Centrafrique bebe gele sugo kelen kona la be ba don ko ambe ga crise damna na ñon fait 2012 2013 de ulu fana ka coup d'état kera ulu fe rebellion na wuli et puis ul fana ni rusina no bolo de ñoko mo fana farata bien bo fe donc anu ulu fana bebe sera kelen kan presque anga ibi mi famo voyage na fana oye ñu de fo oye premier ministre ay tagali min ke Qatar d'abord c'est parce que France bi teme ni jamana nu de fo ko sobe ka mo sa
les Qatar, les autres, la France, ils ont fait complot de l'encontre la Kouchougou de la faune. Donc c'était l'occasion aussi, Katara a niafo nyana Mali be niveau mena gela mimi Malika, fait mimi jamana kono no wati na Katara o niafo ulunyana. Donc on peut dire bonne mission. Voilà, Premier ministre de Mbaramika, c'est très bien parce que ayi la fana kafako gela mimi Malika bi. Ko o gɛlɛya ɲɔgɔn kun bɛ Qatar fana ka ala ma mɛn kosɛbɛ. Donc ça veut dire que Qatar ka faamu k'a fɔ anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ olu kun bɛ min na ala ma mɛn anw fana b'o ɲɔgɔn de kɔnɔ sisan. Donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana manamanakan fɔ an ye ka na fɛn wɛrɛ fɔ non vous devrez tout simplement comprendre que min bɛ ka kɛ Mali la bi o kun bɛ ka kɛ aw la sisan. Donc kuma kɔrɔ ye jumɛn a y'a miiri a kun bɛ ka kɛ aw la waati min na fɛn min kun man di aw ye a kun bɛ ka kɛ aw la waati min na fɛn min y'aw tɔɔrɔ o de bɛ ka Mali fana tɔɔrɔ sisan. A kun bɛ ka kɛ aw la waati min na fɛn min digira aw la o de bɛ ka digi Mali fana na sisan. A kun bɛ ka kɛ aw la waati min na aw kun bɛ ka min kɔnɔ ka bɔ jamana tɔw yɔrɔ Mali fana de bɛ k'o kɔnɔ ka bɔ jamana tɔw yɔrɔ nin waati na sisan. Donc a k'a dɔn k'a fɔ ko Mali problème u bɛ ka taga fɛn fɛn fɔ aw ye tiɲɛ tɛ mais an kun bɛ aw kun bɛ situation min na ala ma mɛn dɛ anw fana b'o situation la sisan. Donc a k'a dɔn k'a fɔ ko aw kan ka min kɛ aw k'a dɔn fana k'a fɔ ko ni Mali ye ko dɔw kɛ aw kan ka faamu k'a fɔ ko an fana b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de la an tɛ dɔwɛrɛ la an tɛ ka baga mɔgɔ. Donc an bɛ se ka dakurunya damadɔ min fɔ Premier ministre ka Qatar taga la bɛnkan caman sɔrɔ la wariko kuma ninnu tɛ fɛ ka n da mɔgɔw la parce que vraiment olu ye niveau wɛrɛ n tɛ fɛ ka n da mɔgɔw la contrat minnu signana partenariat minnu kɛra n tɛ fɛ ka n da mɔgɔw la parce que pour le moment n tɛ fɛn maîtriser la fɔlɔ mais an bɛ se k'a fɔ nin voyage in kɔnɔna la ni a multipliera kosɛbɛ ni a cayara kosɛbɛ a bɛ caman bɔ an ka degun na parce que imaginez a yira olu la fana k'a fɔ ko waati min na an yɛrɛ ka farafin jamanaw minnu kan k'an dɛmɛ minnu kan k'an surunali don olu de bɛ ka diɲɛ sariya bɛ sɔsɔ ko fo ka an sigi an sen sabara kɔnɔna na n'o ye CEDEAO ye Faransi ka cidenw pendant que olu bɛ ka embargo da an kan waati min na donc n'an bɔra ka pan CEDEAO kunna ka pan Faransi kunna ka taga jamana wɔɔrɔ yɔrɔ la cette fois-ci ka taa sigi sans complexe ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o fɔ aw ye moi je vais pas me mentir k'a fɔ ko bon Mali kelen bɛ se ka balo a yɛrɛ fo ka taa fɛ ko 100 ko an mɔgɔ tɛ jɔ mɔgɔ la moi je suis pas comme ça moi je suis réaliste an tɛ se k'o kɛ an bɛ se ka min kɛ o ye jumɛn fɛn bɛ an bolo an b'a feere dɔ ma fɛn bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo an b'o san a tigi bolo point c'est comme ça jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛ ten fɛn dɔ bɛ ne bolo a t'i bolo n b'a feere i ma a feeretɔ la an bɛ bɛnkan k'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ fana b'e bolo a tɛ ne bolo e b'a feere ne ma o fana feeretɔ la an bɛ bɛnkan k'an ni ɲɔgɔn cɛ très simple ne bɛ n ka hɛrɛ sɔrɔ e bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ donc ni an bɔra ka offensive ninnu kɛ tan a bɛ i n'a fɔ ministre de muso ka ministre Fune bɔra ka min ɲɔgɔn kɛ Nations Unies na sisan partenaire caman fana sɔrɔla yen a ye partenaire caman sɔrɔ Mali ni minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya kɔnɔna la parce que u bɛ k'a yira comme si ni diɲɛ fɔlɔ u tun b'a yira ne k'a kɛ i n'a fɔ ni diɲɛ dan ye Faransi de ni diɲɛ dan ye Europe jamana ninnu dɔrɔn de ye quoi alors que mɔgɔ badenw bɛ yen nɔ fɛn baden bɛ yen nɔ voilà bref donc o offensive ninnu bɛ sen na Mali wulila ka taga an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wuli k'u kunda diɲɛ ka nin waati na ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ a ka continuer. D'accord donc vidéo an b'a ɲini a fɛ a ka partager kosɛbɛ an bɛ don inshallah an ka thème filanan kɔnɔna la ni o ye an ka armée. L'état-major général des armées communiqué que vidéo a partagé. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la journée du 26 mars, un camion transportant des populations civiles a été l'objet d'un braquage entre Gao et Ansongo. Koubé Dien Beladjelin Ladona, Kamalien Beladjelin Ladona, Kafako Femme Mobile Badoye, Femme Morota Mobile, Morok Me Amolu Konala. Marsikalo tile 26 ni o ye kun yɛrɛ ko fɛn min ye tiɲɛnikɛla bando olu kɔni taara sira da ni mobili ɲɛ olu ye mobili kɔni u y'a attaqué Gao ani Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ. Aussitôt alerté, une mission FAMA a été immédiatement dépêchée sur les lieux et a permis l'arrestation de 2 personnes avec leurs armes et la récupération du camion braqué. Ko u ci fɔlen dɔrɔn fɛn min an ka jamana finitigilaka o yɔrɔnin bɛɛ u ye mission dɔ bila sen kan u ye jɛkulu dɔ bila sen kan minnu wulila ka taga ni siratigɛla ninnu k'olu ɲini ni bandi ninnu k'olu ɲini a ɲinini kɔni kɛra sababu ye an ka mɔgɔ ye bandi 2 minɛ u n'u ka marifa u y'olu minɛ wa fɛn min camion fana n'u kun y'a baara kɛ ni camion fana n'u kun a kun fɛ ka tunu donc camion fana an ka mɔgɔ y'o camion fana minɛ ani a kɔnɔmɔgɔw ka segin ni olu fana ye. Simultanément à cette mission o bi ka kɛ waati min na o waati kelen na les femmes ont promptement réagi à une attaque terroriste sur un
checkpoint dans Songo sorti Menaka ko o wati kelena fem nya ka sorosu yo checkpoint de checkpoint jume wa soro ni biteme wa sorosu kelona ka comment dire la poche de sigi wa soro silo no observation ne font que ou bien contrôle ne font ou bien font la donc au point do beno ko en Songo sera même taka Menaka en fanfé en son c'est-à-dire en Songo boda fanfé katnyesi Menaka ma donc tara fem ye terroriste oui anga mo ka checkpoint yo attaqué donc femme nga mo ko ne ulu réagira ou jabli ke kanyashi ni tchenigala numa. La dite attaque a été repoussée avec professionnalisme et vigueur avec le bilan ci-après. Côté fama famille anga mo ni attaqué ko ni se fanga mo jabli ke maseka dangare anga maseka yoro soro ku usako ke ala mais a jabli se fait famille anga soro sikele o banani fana kofe u katola ka tagani ayi docteur sola ale koni ale ni tora srafe donc ambe do ke mo ni tora ni kelena ambe do ko ala ka u belajele ndaro suma ama nyini ala fe ala ka u ka saya ka ke jamana libéré parce que yo de la nyini ku be finta ka jamana défend u bu nidi ka jamana kuma bo on ni ala ke ka fa ku ni tora la ama nyini ala fe ala ka u ni ke ka jamana kuma bo ala kana ke kuma suli u somogo ma ala kana ke kuma suli ko ma ala kana ke kuma suli jamana yere parce que wati do la ni tora ki miri ibi yera nyiniga era be mun la diana ya noko parce que quand tu vois mo ne mo la o ye jamana kanu fota fa ku nidi ni ame ko lu sara era to ki yera nyiniga qu'est-ce que moi je fais ici encore ne rebe mun la diana ni na fanatique ta ina fa mun ga ta to parce que wati do la tagali nega bi mine wati do la tagali nega bi mine ni nyaba la faso kanu no bi ka taga ni nyaba la tellement que vous faso kanu fu ya yira ni uni dile wati do la nega bi yere mine wati do la jen yere nega bi boyla ibi fa ka taga ina fa nunu takara to na wati do la jen nega bi boyla ibi fa ka usui quoi ibi fa ko usui mais ni miri ni itukuru ko ka taga sisano o sara kele mina jom na to laba ni be tukuru ko ka taga u ni de jamana mi kama jom na jamana njo ni be tukuru ko ka taga u ye keleke ku joli bo jamana mi u joli bon cause min kama kun min kama dalula min kama lanyine min kama jom na lanyine to baro ko fe ulla ni miro la ibi kalenkanti ali mo ma me ibi kale ire nunu sara cause min kama nunu sara kun min kama nunu sara lanyini min kama alan deme a lanyini anka waliya alan deme a cause anka kesse ka taga sifo adana ala an deme u sara kun min kama u sara jamana min kama jamana ka hera min kama ala an deme a hera anga lanati jamana konna ala u sara femi keleli kama jugma min keleli kama ala an deme ka sebaka di ama u jugma min kelela. Côté terroriste, 2 terroristes neutralisés avec leur arme, une moto, terroristes ou fanfare, fait même mon offre là qu'on est, nous comme faut armer beaucoup ou neutraliser, nous serons sous donc beaucoup neutraliser au corps où il y a un conquête maintenant à la cour noire. Moto kelen minana u bolo ani mɔgɔ kelen fana minana olu fana na minnu nana an ka checkpoint attaquer an Songo ka taga an Songo bɔra la ka ɲɛsin Menaka ma an ka sɔrɔsiw ye mɔgɔ kelen fana ɲanama minɛ olu la c'est très important nin yɔrɔ ninnu kɛlɛ la n'i sera k'i jugu ɲanama minɛ c'est très important n'i ye jugu sɔrɔ n'i sera kɛcogo la a bɛ gundow d'i ma u nana cogo min na a b'a ɲɛfɔ ye u y'a labɛn cogo min na a b'a ɲɛ f'i ye u ka laɲini kun ye mun ye a b'a ɲɛ f'i ye jɔn ni jɔn kun b'a la a b'a ɲɛ f'i ye wa nin kɔfɛ u bɛ fɛ ka mun fana kɛ a b'o fana ɲɛ f'i ye o la n'i sera ka jugu ɲanama minɛ nafaba de bɛ a la donc an ka sɔrɔsiw sera ka jugu dɔ ɲanama minɛ kɛlɛ la e k'a jateminɛ dɛ mɔgɔ min nana ko a bɛ fɛ k'i faga ou bien k'a yɛrɛ faga n'i sera ka o ɲanama minɛ tiɲɛna i ye cɛya baara kɛ ka jugu ɲanama minɛ kɛlɛda la cɛ de bɛ se ka kɛ donc an b'an ka sɔrɔsiw fo u ka cɛya la an b'u fo u ka bravoure la an b'u fo u ka jamana kanu surtout ka professionnalisme na ka se ka jugu ɲanama minɛ ni marifa e yɛrɛ k'a imaginer dɔrɔn hɛ zo min nana e fɛ k'a bɛna sonyani kɛ bien vrai que marifa b'i bolo marifa b'a bolo dɛ
e ka se ka o zo n'a ka marifa minɛ tiɲɛna a ka sɔrɔ i ye cɛ dɛ a ka sɔrɔ hakilisigi b'i la dɛ k'a sɔrɔ cɛya ye cɛ sinon i tɛ se ka kɛ donc k'u ye kelen fana ɲɛnama minɛ attaque min kɛra mobili la u ye 2 ɲɛnama minɛ n'u ka marifaw kunu fana Ansongo fana checkpoint attaque la u ye kelen fana ɲɛnama minɛ a n'a ka marifa. Résolument engagés dans l'exécution de leur mission de sécurisation, les femmes ont précisé exploiter les informations sur les assaillants et mener des ratissages. C'est ainsi que 4 personnes suspectes ont été interpellées et mises à la disposition de la gendarmerie pour les fins d'enquête approfondie. Donc, nin kelen kɔfɛ kunnafoniyaw dilen kɔfɛ u ma an ka sɔrɔsiw ma u kɔni sera k'u jija fo ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔn bɛ minnu ye sigana mɔgɔ ye ka olu minɛ. Donc o mɔgɔ 4 minnu minɛna fɛn min an ka sɔrɔsiw olu kɔni bila gendarmew ka bolo kan walasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ ka ɲɛsin olu ma cogo min na n'a sɔrɔ u nɔ b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ou bien ni u nɔ t'a la ou bien ni fɛɛrɛ wɛrɛ minnu kun latigɛlen n'u bolo ou bien ni fɛɛrɛ wɛrɛ minnu kun b'u bolo ka ɲɛsin jamana ma ou bien ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma ou bien ka ɲɛsin an ka jamanadenw yɛrɛ ma olu na dɔn sɛgɛsɛgɛli sababuya la. L'état-major général des armées tient à féliciter les femmes pour leur disponibilité et leur engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et leurs biens et la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire du vaillant soldat mort au combat, tout comme les autres civils et militaires nationaux ou étrangers qui ont payé de leur vie pour la paix et la sécurité au Mali. Par la même occasion, il rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite des opérations. Ceci s'explique par d'énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que les allégations sont portées contre les femmes. Par ailleurs, l'état-major général des armées invite les populations à la retenue contre les spéculations diffamatoires contre les femmes et au respect de la mémoire des éléments des forces de défense et de sécurité, de même que toutes les victimes civiles. Donc, en Jamana Nyamoro, le message là-bas est mis, Kuba ni en bella jelen fait. En bella jelen qui tourne, bella jelen qui dija. Bara dobe no beka dabla, o bara jume. Anga ngalon tigali dabla ka danga sorasula. Kuba ni befe. Anga ngalon tigali dabla ka nyesha anga sorasula. Ikra journaliste ikra chroniqueur ikra blogueur ikra borokala gansanyo. Abi ni befe. Anga ngalon tige ka danga sorasula. Utara binin dugu in kayen fe. U binani jama kayen fe. Utara bi karsa kayen fe. E te fen kalamala. E ma fen yala parce que e ya medron ko anko dabla. N'an ye ngalon tigɛ ka da an ka sɔrɔsiw la k'u bɛ ka bin mɔgɔw kan o kɔrɔ ko an yɛrɛ bɛ fɛ k'an ka sɔrɔsiw sen n'u bolo siri o kɔrɔ ko an yɛrɛ bɛ ka diɲɛ mɔgɔ bila an ka sɔrɔsiw la o kɔrɔ ko an yɛrɛ bɛ ka hali population yɛrɛ ba an ka sɔrɔsiw ye donc k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'o dabila u b'a ɲini fana bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔsiw minnu bɛ yen nɔ hali civil minnu bɛ yen n'u bɛ to nin ko in na an ka u su bonya an ka u su kɔ bonya su photo bilali Facebook kan an k'a dabila su kɛcogo fɛn sugu dɔ la ka kuma dɔ f'u ma an k'olu fana dabila an ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni tora nin ko in na somɔgɔ de b'u la an ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni tora nin ko in na u bɔra yɔrɔ dɔw la somɔgɔ de b'u la muso b'u la denw ni fɛnw b'u la ni an ye fɛn sugu dɔw ta ka olu sɛgɛrɛ an ka miiri u denw na an ka miiri u muso n'u somɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen na donc nin kun ye dakurunya damadɔ an kun ye min sɔrɔ su na k'a fɔ aw ye kunnafoniya ka ca ɲininkali ka ca mɔgɔ bɛ k'an ɲininka fɛn caman na mais sincèrement a ka di anw ye ne moi précisément ne me ta ka di ne ka fɛn dɔ de fɔ aw ye fɛn min bɛ se ka an nafa ka jamana nafa fɛn o fɛn bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ ni aw bɛ fɛ k'a dɔnya hali ni ne yɛrɛ bɛ a dɔn mais ne b'a dɔn ni ne y'a fɔ nin waati na a bɛ gɛlɛya don jamana ɲɛmɔgɔ ka baara la n tɛ n'a fɔ parce que n b'a dɔn ni ne y'a fɔ aw ye peut-être aw bɛ se ka nisɔndiya o waati la ni ne y'a fɔ aw ye aw bɛ se ka content o waati la ni ne y'a fɔ aw ye aw bɛ se ka i b'a sɔrɔ fɛn caman aw bɛ se ka nisɔndiya aw bɛ se ka fɛn mais au fɛn le fait que ne y'a fɔ aw ye au fɛn a tɛ kɛ bilen ou bien dɔ bɛ taga bɛɛ tiɲɛ siɲɛ kelen donc moi je préfère attendre que a fɛn a ka mɔ ka se niveau sugunin dɔ la a ka san sɔrɔ ka se niveau a ka labɛn ka se niveau sugunin dɔ la fo jugu tɛ se k'a tiɲɛ bilen o waati la ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ aw ye o ka fisa n ka teliya ka n'a ɲɛfɔ aw ye k'a sɔrɔ a ma kɔgɔ
a ma mɔ fɔlɔ ji bɛ ka kɛ a fɛ a ma kɔkɔ ka se niveau dɔ la jugu bɛ se ka tiɲɛ nin waati na ne bɛna n'a fɔ aw ye o waati la aw kɔni bɛna nisɔndiya tiɲɛ la Mali bɛ ka nin kɛ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ a nɛgɛ bɛ an bɛɛ la sisan fɛn caman bɛ yen n tɛna na fɛn tɔgɔ fɔ fɛn caman bɛ yen a nɛgɛ bɛ an bɛɛ la sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'o kɛ an ka bɔ fɛn dɔw la an ka fɛn dɔw dilan an yɛrɛ an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan a nɛgɛ bɛ an bɛɛ la nin waati na wa ni ne y'a fɔ aw ye sisan aw bɛna kɔnta aw bɛna su bɛɛ ban kɔnta la mais a bɛ se ka kɛ ni ne y'a fɔ aw ye su in na yanni sini sɔgɔma cɛ jugu bɛ taa tiɲɛ wa a bɛ se ka kɛ ni ne y'a fɔ aw ye su in na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ k'u dogo de k'a kɛ fɔlɔ parce que an bɛɛ b'a fɔ bamanankan na ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni a kɔnna ka dɔn k'a sɔrɔ a ma se niveau sugu dɔ la da yɛrɛ b'a tiɲɛ ɲɛ b'a tiɲɛ wa jugu bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la joona u bɛ taa dɔn mɔgɔw kan o de kɛra waati tɛmɛnenw na fɛn dɔw bɛ na halisa n tɛ nana fɛn tɔgɔ fɔ an ka jamana tun bɛ ka fɛn dɔw dilan mais le fait que a kun ma mɔ fɔlɔ mɔgɔw bɔra ni a ye farati bolila ka taga fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka taga don jamana ɲɛmɔgɔ dɔw kan ka mɔgɔ dɔw susu ka mɔgɔ dɔw bila ɲɔgɔn na ka taga fɛn tiɲɛ fo k'a bɛɛ nɔɔni k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na donc cette fois-ci kunnafoniya caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw b'a kan n bɛ fɛn caman kalama a la n bɛ fɛn caman kalama a niveau la mais n kɔni bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn de calme an ka hakili sigi an ka dɔn k'a fɔ ko baara caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya na minnu bɛ tali kɛ fɛn minnu hami yɛrɛ bi aw la aw bɛ ka jɔrɔ ni fɛn minnu ye ani aw bɛ fɛ fɛn minnu ka kɛ a caman baara bɛ sen na mais n'an y'u fɔ dɔrɔn an b'a bɛɛ tiɲɛ n'an y'u fɔ dɔrɔn an b'a bɛɛ tiɲɛ ni ne ye n sigi ko n b'a kelen fɔ sisan nɔ ni ne ye n sigi ko n b'a kelen fɔ sisan nɔ yanni heure 2 cɛ vie bɛ taga 100 000 la heure 2 ni ɲɔgɔn cɛ sisan nɔ yanni ne ye n sigi ko n bɛna n'a fɔ sisan nɔ partage bɛ taga 3 000 4 000 la mais bon n ye partage caman sɔrɔ n ye vie caman sɔrɔ mais en réalité n ye tiɲɛni kɛ en réalité n y'a bɛɛ tiɲɛ donc o de kama n tɛ na n'a kɛ o de kama n tɛ na kɛ parce que pour moi jamana ka hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ vie ni partage kan ou bien n tɔgɔ bɛ mɔgɔw da k'a fɔ ne de ye nin fɔ ne bolo jamana ka ɲɛtaa ka bon ka tɛmɛ o kan voilà donc o de la fɛn caman bɛ yen nɔ n bɛ fɛ aw k'a faamu parce que n bɛ wele waati o waati n bɛ ɲininka téléphone bɛ ci message bɛ ci WhatsApp ni Facebook ni fɛnw kan sincèrement n bɛ fɛ ka aw ka faamu tan o de la fɛn caman bɛ yen nɔ même ni mɔgɔ min wele n b'a fɔ n ko bon pour le moment n tɛ fɛ ka nin kuma fɔ n b'a fɔ ka da o yɔrɔ de kan n b'a fɔ ka da o yɔrɔ de kan donc bɛɛ n'a ka faamuyalikɛ cogo o ye ne ka faamuyalikɛ cogo ye o ye ne ka faamuyalikɛ cogo ye donc an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ jamana in na waati na an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ye ko nin aw denkɛ ni aw balimakɛ Dirisa Mamɛn ta wolo debout sur la rempart a k'an bɛn waati wɛrɛ